Hey guys, good morning. আশা কৰো আপোনালোকৰ সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু মোৰো ভালে আৰু চাওক মই বেলেগ এটা জায়গাত আহিছো চাওক আৰু মই কিবা এটা সুবাই আছে আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব আৰু মই দেখাই আছো ক'ত মই আহিছো আৰু এয়া চাওক মই হ্যাপি চাইল্ড স্কুলত আহিছো হ্যাপি চাইল্ড স্কুলত চলি আছে স্পৰ্ট মানে খেল ধেমালি চলি আছে তো মই চাবলৈ আহিলো তো বলকচোন আপোনালোককো দেখাও মই ভিতৰত কি খেল খেলি আছে কোন মইনাহাতে ফাৰ্ষ্টত আছে ক্লাছ নাৰ্সাৰী ৰানিং কম্পিটিশন বয়ছৰ আছে এতিয়া নেক্সট আহিব গাৰ্লছৰ তো চাওকচোন আপোনালোকে What is your name? My name is Nirmala. What is your name? My name is Tolgan Pawar. What is your name? What is your name? Okay. अभी आप लोग ready? Miss Gangi. Ready? Okay, 1. Run, speed. Speed. देखो मुझे ऑरेंज बैलून फुलाना जितना बड़ा होगा ए राउंड करने से होगा अंकल फुला तू अंकल बड़ा फुला और फुला और थोड़ा सा और फुला ये लेने ये फुला ले हो गया तुम्हारा भी मत फेंको पकड़ के रखो नहीं तो फट जाने से आपका नहीं मिलेगा फुलाना है तुमको फूलेगा तो हो गया और मैं बोला था ना ये पहले से फुला के बैठी इधर आ जिस चीज का हो गया इसको साइड में रखिए ना जिसका ट्विंकल इधर साइड में जाओ उधर आपका हो गया ना मिस बांध दो ना ये मिस इसका बांध दो गया देख के रख देना था क्या नाम था लकी मिस इधर आओ ये फट रहा है আৰু এইটো হৈছে ক্লাস ইউকেজি গার্লস টিম 2, 3 go. Go. গেমস তো চাই আপোনালোকে বুজি পাইছে মই নকলেও কি গেমস হৈ আছে আৰু হাঁহি উঠে আৰু ভালো লাগি দিয়কচোন চাই গেমছৰ আজি ফাৰ্ষ্ট ডে আছিলে তো কালিও আছে তো আজিৰ ভিডিওটো মই ইমানতে শেষ কৰিছো লগ পাম নেক্সট ব্লগত বাই বাই